Selamat pagi. Selamat datang di Bimbel. Di mata pelajaran hari ini kita bakal ngomongin tentang mental health. Kali ini kita kembali ke formasi original Bimbel. So without further ado, let's discuss. So we're gonna try something really new today karena bikin lebih refresh aja kali ya. Kita bakal ada format baru, which is di depan kita bakal ada segmen namanya Sesi Sesi Rekap. Rekap, dimana kita ngomongin lagi berita-berita yang hangat selama seminggu kebelakangan. So jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kita nggak ngomongin topik utama dulu ya. Jadi biar tetap zeitgeisty gitu lah kita cie. So Suli, apa nih yang jadi berita hangat menurut lo yang lo apa ya yang membuat lo melihat terus kayak gitu? Karena gue secretly live on and feeding on Awkarin's drama, jadi kayak gue sangat keeping up dengan Awkarin Keeping up with Awkarin, ya. dan drama yang menyitukan, dan salah satunya adalah soal meninggalnya Oka Mahendra. Dan menurut gue menarik karena gue nggak tahu pasti sih ceritanya. I mean everything about it is a rumor gitu loh. Very vague sih sebenarnya Bang. It's very vague, tapi satu yang gue tangkap sih intinya adalah dia meninggal karena depresi dan pressure itu either dari circle of friends-nya dan mungkin dari Karin juga, dan dari the pressure of to achieve something and to be loved at the same time gitu. Dan itu menarik sih menurut gue, kayak shit man, it can take someone's life to be with all the pressure gitu loh. Gitulah pokoknya intinya. Tapi memang kayak there's a lot of rumors going around towards is he dead because of what? Is he actually having a suicide or whatnot? Tapi kayak sedih sih gue bacanya. Sedih, gue sedih. I mean dia orang yang sangat, nggak tahu sih, gue nggak suka sama, maksudnya I have no respect or whatsoever with Takis and Karin and everything, tapi gue suka dengan spiritnya Oka, dan dia yang kayak gue mau pensiun umur 27 tahun. I mean he got the guts gitu kayak, and then he ends his life. Dan dia seumuran kita gitu loh. Ya gue nggak tahu sih. sih. Found out later ternyata dia seumuran kita. Pas I thought he was like 25, 26 gitu loh ternyata. Iya, dan gue kayak yang what makes him to decide to end his life, even though mungkin dia nggak bunuh diri dengan, kita nggak pernah tahu kan dia bunuh diri atau gimana. Misalnya dia starve himself, it is an act of suicidal menurut gue, kayak to hurt yourself. So it takes a lot of pressure to crush someone like that. I think jadi ya itu salah satu yang bikin gue kayak wow. And I think we're gonna talk more in the next segment when it comes to suicide ya. And mental tapi condition. ini menurut gue emang berita hangat banget sih. In the sense of ternyata banyak banget masalah di sekitar dia juga gitu yang keluar-keluar. Dan lucunya tuh yang speak up tuh bukan oknum-oknum ini, tapi kayak teman-temannya yang Oka jauh. yang bahkan dari New York, like I don't know where, out of nowhere dia ngeluarin statement dan screen capture yang menciduk. Stop ya saya. I've been using ciduk in a lot of ways. Tapi kayak apa ya, gue sempet jadi kaget aja gitu loh, kayak karena tuh berita tuh kan simpang siur banget awal-awalnya. Dan emang Oka siapa sih, public figure apa sih sampai tiba-tiba masuk berita. Betul. Cuman kayak, dan akun-akun berisik ini kan, yang mulut-mulut kecil ini kan yang ngeluarin pertama kali, dan gue kaget sih. I thought this was hoax, tapi nggak tahu ya tuh kayak to end, karena kayak to end your own life tuh nggak semudah itu loh. Nggak sebecanda itu lah. Butuh keberanian lebih, benar-benar. Nggak keberanian cuy, itu butuh itu butuh desperasi, itu perlu lu berada dalam lu seputus asa itu. Oke. Gitu sih. Rest in peace, Oka. Itu berita yang menjadi highlight gue. Nggak cuma minggu ini sih, kayak for the past few weeks. Dua minggu. Iya. Kalau Surya? Yang kalau aku sih yang kemarin loncat dari
ya dari getaway kemarin yang kakak beradik itu aku malah menyoroti, maksudnya itu tadi kan Suli ngomongin tentang Okanya, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau ini aku lebih menyoroti ke orang-orang yang di sekitarnya. Kayak kemarin itu malah aku tahu kejadian itu dari video Instastory yang viral itu loh, yang bahkan itu ada captionnya. Gila ya, itu serem banget Iya, sih. makanya maksudnya kayak harusnya aku berharapnya kayak gini-gini tuh baru taunya dari berita. Maksudnya itu udah emang apa ya, terpublish dengan benar gitu loh. Kalau kemarin itu benar-benar kecewa sih sama yang mbak-mbak yang merekam itu. Kayak dia nggak berusaha lari untuk ngedobrak, maksudnya ya itu dia malah masih sempet buat buka Instagram, buka story, dan dia mikir caption gitu loh buat ngepost itu. Ada captionnya itu yang aku kecewa sih itu. Makanya maksudnya kayak start from now, kayak kalian paling nggak nyimpen nomor polisi lah, nomor satpam paling nggak, rumah sakit. yang kayak gitu. Intinya guys, dalam keadaan darurat yang dilakukan adalah menelpon pihak yang berwenang. Iya. Bukan buka Instastory. stories. Oh Iya, my god. kayak- Itu sih yang gue sayangkan ya, karena gue juga kalau jadi mbak Maya gue mikir kayak gue sih at least gue akan nelpon security biarpun kalau gue nggak berani turun ya. Iya. Gue akan nelpon security kayak papa itu di unit ini kayaknya ini deh, coba didobrak deh gini gini. Atau nggak cuma mbak itu sih, kayak orang-orang yang ada di bawah itu pun juga kayak dude. Iya. Tapi without ngejudge mbak-mbaknya, gue cuma penasaran sih jalan pikiran dia untuk akhirnya membuka Instastory instead of kok paling nggak teriak tolong, ngerti nggak maksud gue? Iya. I think panik sih, kayak gue nggak tahu harus ngapain, terus kayak you know it is kayak bikin sesuatu itu udah satu hal yang Iya. terinternalisasi dalam Mungkin gitu. maybe kalau Ampun deh. biasanya kan orang-orang kalau panik diem, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Cuman ya mungkin Mungkin in Mbak, this era I don't know, but ya kecewa aja sih. Aneh banget sih. Maksudnya kayak jadi buat teman-teman kayak lebih aware aja buat Plus, sekitarnya. teman-teman kalau mendapati kejadian seperti itu atau mendapati kayak kecelakaan atau apa, please do not take pictures and share it to Oh, that one everyone. Kayak, no, agree it's 100%. not okay, it's not cool. It's not cool. Tapi emang kayak parah sih, gue aja melihat loh video itu. Gue harus bilang kalau gue nggak sengaja tuh video itu, karena itu tiba-tiba muncul aja di timeline Twitter gue. Iya. Just kayak serem. Dan Iya. I can Gua even nonton hear the video itu, bones cracking, which is so Iya, gue not nonton video itu cool. dan gue langsung merinding tuh, kayak gue kira itu tuh orang kejebak di luar terus kepleset jatuh. Enggak. Then someone's jump tuh kayak Someone is jumping right away. Anyway, itu ya berarti Iya, bedanya. kalau Kalau gue, biasanya- I'm gonna move to lebih bukan lighter news sih sebenarnya, tapi yang less depressing kali ya. Less depressing. Less depressing but equally triggering. Nah, which is Unpad tidak memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa semester 9. Are you fucking kidding me, girl? For real, kayak sampai Iya, ya lo gue barusan ngeliat sampai gitu banget. Tapi Itu gini sih, depressing. ada perkembangan terbaru berdasarkan hasil follow up yang kami lakukan BPM Kema 4 bersama BEM Kema 4, pihak rektorat menyatakan tidak memberikan keringanan UKT untuk mahasiswa tingkat akhir angkatan 2013 untuk yang jenjang sarjana dan 2014 jenjang diploma dengan alasan tidak ingin mahasiswa menunda kelulusan. Now, I agree with that. I don't agree with nggak ngurangin, tapi I agree with that sentiment. I can accept that sentiment. Kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman gue yang sepertinya bernasib sama tidak beruntung ya menuju semester 9. Iya. Iya sih, gue ngerti kalau misalnya dikurangin pasti ada yang kayak aduh jadi ya udahlah ntar 3 bayar cuma segini. I get that sentiment. But with that said, masih banyak option yang bisa gue dilakukan gitu loh. Karena maksudnya gini, gue cuma buat skripsian 6 million tuh nggak banget gitu loh. My favorite favorit gue sorry. Salah satu solusi favorit gue itu biarpun agak susah, datang dari salah satu teman podcast kita, Asmi. Iya. Asmi tuh kemarin bilang kan sempat ada kayak kuesioner keluar gitu kan, kayak apa yang harus dilakukan gitu kan supaya mekanisme apa yang harus diberikan supaya bisa ngurangin. Dan dia bilang harus bikin MOU.
MOU dalam bentuk lo bakal dikasih keringanan kalau lo lulus sampai tanggal segini. Setelah lo tanggal segini lo nggak lulus juga, lo akan bayar full 6 juta. Which is menurut gue lebih make sense, dan itu membuat orang juga tertrigger untuk apa ya, terpacu Kepicu untuk lah, kayak- ya udah gue mau lulus tanggal segini. Ibaratnya lu udah dibantu gitu. Cause I think it's unfair for 6 SKS lo bayar 6 million, which is Yeah. satu SKS 1 juta kan, which is kayak nggak banget tuh lo. Dan lucunya adalah ternyata gue baru tahu bahwa advokasi di berbagai universitas lain yang sama tuh berhasil. Itu berhasil. Iya. Which is baru gue tahu, dan kayak Unpad nih gimana ya. Cuman gue udah Kejar setoran, Pak. kejar setoran sih, itu sih kalau kata gue. Jadi kayak ya itu sih yang membuat gue sangat menyayangkan dan gue sangat kecewa dengan decision yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kabar-kabar soal penangguhan tuh masih bisa terjadi ya. Amin. Iya. Mungkin sih satu sesi podcast sendiri entah. Ya entahlah, we don't know. I don't know. Dan pokoknya jangan sampai hal ini bikin kalian depresi, guys. Ha, iya. Ini Jangan lah, biarkan ini buat kalian breakdown and cry. Gak apa sih kalau cry aja. Cry baby ya. Cry baby. So, back to our main topic. Jadi tadi 2 berita tadi kita bahas soal suicide dan ini, dan emang kita mau ngomongin soal mental health and how we should apa ya, menghadapinya, menghadapinya dan menanggapinya. I think kayak And this is a very personal and subjective apa ya, opinion ya. Iya. We're not psychologists. and we're not psychiatrists, kayak we're treating this with our common sense. Yeah, common sense. Jadi As a fully functional person right now, ya sorta. sort of. Jadi ya intinya gini, beberapa pekan ini kita disuguhi banyak berita soal bunuh diri dan Bertubi-tubi sebagainya. banget sih. Bertubi-tubi banget, dan sebelumnya pun gue udah mulai lihat kayak di timeline itu banyak status-status orang-orang yang ngomongin soal depression, mental health, and how we treat people gitu. Dan kadang-kadang benar, kadang-kadang kita lupa kalau mental health itu adalah sesuatu hal yang sangat personal. Itu tuh masalah personal endurance sih menurut gue, kayak makan pedas gitu loh. Yeah. Some people can handle seblak jilted murni level 5, but for other people level 1 is too much gitu loh. Endurance through the spice of life aja. Iya, dan menurut gue itu yang terjadi sama orang-orang yang dengan mental disorder gitu ya. Dan itu posisi, dan makanya kita sebagai fully functional human harus bisa memahami itu sih. Itu yang harus ada di menurut gue itu mindset yang harus kita gunakan gitu loh ketika menghadapi teman kita yang bercerita soal depression, But before anxiety, and everything. But before we talk about it, gue pengen nanya deh, have you guys been suicidal before? Like I'm not saying you have to have the urge to suicide, but like, oh my god, like suicidal thoughts. Yeah. No. Have you? Thankfully not. Definitely not. Okay, so lo? Kayak ada satu fase yang gue sampai yang kayak is it better if I not here, tapi udah sampai segitu doang, nggak yang sampai yang kayak nggak sampai gue punya keinginan untuk melakukannya gitu loh. Kayak I just think that maybe it's better if I'm not I'm in that phase too. tapi ya itu nggak yang I'm in that phase. I've been through that phase before too. iya, dan kayak but it's not something I don't know sih, kayak buat gue sih kemarin I can handle that gitu, tapi ya udah. Gue Dan- juga sih, maksud gue pada saat itu gue juga sempet kayak I've been in the very lowest point of my life like 2 years ago. And yes, I've been suicidal, but somehow gue kayak I snap myself and like no nggak. iya, kayak Nanti nggak maksud gue. akhirnya Kayak gue thank God. kita merasionalisasikan itu kan, tapi again nggak semua orang seperti itu gitu kan. That's why gue kalau kemarin ngomongin soal misalnya kayak Oka, terus kayak Chester, Your friends my too. friends, nanti I'll tell you about it later, but kayak yang gue sangat bisa simpatik dalam tanda kutip ya, adalah kayak that must been hard because Yes. Yeah. maksudnya gini loh, kayak I've been there but I never have the untungnya gue punya mekanisme untuk nge-snap diri gue sendiri, bilang no you don't have to do this gitu maksud gue. But
for you actually have a reason to say maybe I should do it, and then lo ngeplotting diri lo sendiri untuk ngelakuin hal itu, that must have been in a very hard situation yang kayak sampai lo tuh udah nggak bisa ngeliat jalan keluar, kayak gelap banget Gelap lo, maksud banget gue. sih menurut Kayak thank God I have that mechanism waktu udah tahun yang lalu, dimana gue masih bisa kayak oke, stop, no, no. But for actually someone going through it, buat gue kayak oh my God, that must have been Very hard. that must have been hell. Iya. Even. Dan maksud gue, dan itu tuh masalahnya aku nggak tahu ya apa yang membuat ini kok jadi bertubi-tubi banget orang-orang, karena tadi sudah cerita bahwa kayak 2 hari yang lalu ya, teman gue itu tiba-tiba ngechat gue siap pagi-pagi, mungkin udah malam sih sebenarnya, tapi gue baru baca paginya bahwa temennya tuh bunuh diri, dan dia orang terakhir yang dikasih chatnya, which is like I'm gonna end myself, thank you so much for listening to me, which is wah, gue langsung telepon temen gue sih, kayak like are you okay, like are you good, like that to be someone's last message. Yeah. Itu pasti kayak burden banget itu loh, maksud gue kayak it must have been hard, which is the point to me is that sometimes people tend to think that if they are getting a suicide or end their life, it will be so much better for people around them. It's not. It's not. I have to tell you, You when you guys- say that, remember that whoever found you and whoever has to bury you It will change their life. You will life. change their life Yeah. forever. Forever. Yeah. It's not better. It's actually worse. And you're not giving anyone a great time just because you're Ya, gone. kayak it's something depressing gitu loh, maksud gue. Jeez, man. Yeah, I know. Makanya Ya. sampai sekarang aku masih belum ngerti sih, kayak kemarin yang cerita temennya ya saya itu berarti dia udah memposisikan diri sebagai orang yang tepat kan, memberi ruang untuk mendengarkan kayak gitu, terus tapi tetap kejadian gitu. Makanya kayak sebenarnya sampai sejauh ini pun di umur aku yang segini, kayak pengetahuan tentang Mental health. ya mental health itu minim banget, apalagi kayak gimana sih caranya buat mencegah, membaca lah pokoknya tanda-tanda itu di teman kita sendiri, kayak clueless gitu and loh. treating it in proper way, maksudnya bukan cuma be there gitu loh, tapi kayak how to treat it personally orangnya, Iya. bagaimana dia harus memperlakukan diri sendiri. Dan I think because generally ya, gue nggak bilang di negara apa yang lebih baik, mental health tuh lagi masih sangat discarded gitu loh, dalam Iya hal sih. kayak oh I need a personal time alone for myself is sometimes called selfish, because lo nggak bisa mikirin lo diri lo sendiri lo gitu. Tapi kayak pertama itu gue setuju bahwa hal hikmah mungkin ya yang harus diambil dari banyaknya masalah ini adalah satu, kayak we need to talk about mental health as a society. Yeah. That this is a problem. Mental health tuh nggak ada gray area di mana orang tuh sakit jiwa enggak, tapi sehat juga enggak. enggak, Ngerti nggak? iya. That gray area can lead to depression, I think. Ngerti nggak maksud gue? gak cuma depresi, maksud gue itu banyak A sih. lot of things. Kayak anxiety dan banyak sih maksud gue, dan orang-orang tuh terlalu, ya benar, generally speaking orang-orang tuh masih punya stigma yang jelek soal mental health. Yeah. Dibilang, ada yang bilang nggak beriman lah makanya Yeah. ini, Yes. atau apalah. Dude, look, these people are, apa ya, kadang-kadang bukan karena mereka nggak beriman, men. Malah ketika lo, kayak lo pernah bilang ya waktu itu ke gue, jadi ketika lo berada dalam state depression or anxiety Oh, itu, yeah. lo tuh perlu ngomong ke orang, ya kan? Lo perlu cerita, lo perlu apa? The act of praying is to have that internal communication with Udah nggak yourself. berfungsi. Nah, people in that state, that interpersonal communication is failing. Iya. Intrapersonal, sorry. Intrapersonal communication is failing. They can't talk themselves out of it gitu loh. Kayak it's stuck, it's dark there. So menurut gue, ya berdoa mungkin jadi salah satu ini ya, untuk mengingat-ingat segala macam, bersyukur dan segala macam. Cuma But you still need to talk about it. Iya. but we still need to talk about it, kayak how to treat yourself, your friends that is in that state gitu. And I think as much as lo bisa ngomong
belum bisa ngomong kayak dia kurang imannya nggak kuat tralala. Dude, it's not about religion and spiritual. Yeah. Spiritual tuh sangat intra gitu maksud gue. And when you are quote unquote broken as a person and you cannot have those conversation within yourself anymore, you need to let it out. Iya. Ngerti nggak sih? Terus lo mau cerita sama siapa? Kalau lo mau melakukannya secara agama, lo mau cerita sama pastor, mau cerita sama ini, lo Iya. itu terserah. But you cannot just say pray. Iya, As soalnya much as I get the power of praying, these people doesn't need to internalize things anymore. They need to let it out and talk to Iya. someone. Ngerti nggak soalnya maksud gue? kalau udah di titik itu kayak mungkin mereka ketika berdoa pun mereka merasa udah nggak ada jawaban, makanya mereka ada Maybe. di titik itu Iya. kan. I completely Nggak, agree. kayak kalau kita ngejudge mereka nggak beriman atau apa tuh kayak malah bikin No. lebih depressing lagi Iya, buat mereka malah kan. you just make them feel worse. Worse. So, iya sih. Ini depressing ya topiknya setelah Tapi itu. emang ya kita, I think we need to talk about mental Iya health. sih, bener. Tapi itu gue harus bilang yang tadi gue harus tekankan tadi, which is like their mental health is never been spoken to anyone, never been spoken out loud. And then the second to me adalah orang tuh nggak tahu soal gray area yang tadi. Gini deh, gue cuma bisa ngasih anekdot bukan anekdot sih, kiasannya seperti ini. Lo sehat dan lo kena kanker yang bikin lo udah mau mati, masa nggak ada tengah-tengahnya? Kalau misalnya lo flu, lo dikira sakit, tapi kan tuh flu yang sakitnya bisa disembuhkan kan? Maksud gue flu itu sakit ringan gitu maksud gue. Flu tuh sakit yang lo masih bisa function gitu. Nah loh. itu maksud gue. Nah I think there's that gray area on mental health where you are not depressed, but you are sad and you need to talk about it and you need help, but you still function. Maksud gue gitu loh. But if it's not being treated well, it can lead to other things. And people should know that depression is caused by a lot of things kan. Dari mulai ada yang emang biological kayak emang lo born with it. Bukan berarti lo born sad tapi kayak your You have that body- tendency. You have that tendency kayak there's something in your hormonal and nerve system that makes you a more sad person gitu kan. Yeah. Iya. Itu ada, nanti coba di Google aja guys, kita generasi pintar. Di Google soal depression. Tapi ada juga depression yang disebabkan karena lingkungan gitu loh. It is being triggered by your environment, your circumstances, your friends, your everything. Dan itu sih menurut gue yang kadang-kadang kita harus lebih aware dan lebih sensitive. Iya. Don't despise people that says, I think I'm gonna kill myself, and say, you're just looking for attention. No, bitch. Oh, no. Sometimes they're being serious. Yeah, sometimes Yeah. they're being serious. Itu menakutkan sih Itu sebenarnya. menakutkan sih. Tadi balik lagi ke yang diomongin dia saya kalau ada gray area itu sebenarnya itu tuh ada teorinya. Iya. Yes girl. Jadi kemarin gara-gara tidak sengaja gara-gara skripsian ada teori yang berhubungan sama teori yang aku pakai. Which is? Judulnya Stress and Coping Theory by Lazarus. Oh my Dan God. itu dia ngejelasin kalau sebenarnya ada 3 tahap kenapa orang tuh bisa nyampe ke tahap stres. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu tantangan, yang kedua ancaman, yang ketiga harm tuh apa ya bahasa Indonesia? Menyakitkan. I don't know. ya, Ya, pokoknya tahap ketiga itu harm. Jadi kata Lazarus sendiri tuh ketika kalian punya masalah, hal pertama yang harus kalian lakukan tuh mencari informasi. Itu masih dalam tahap tantangan. Ketika kalian masih mau mencari informasi buat menyelesaikan itu, ngomong ke orang lain kah atau nge-google, pokoknya cari informasi buat menyelesaikan masalah itu, kalian masih menganggap hal itu sebagai tantangan. Ketika kalian udah putus asa, udah mulai kayak wah ini nggak bisa nih, terus pindah ke orang lain, kayak kalian mencoba mencari informasi lagi tapi stuck, itu mulai menjadi ancaman buat kalian. Dan yang terakhir kalau kalian benar-benar nggak mau berusaha lagi tuh mulai ke tahap yang tadi harm tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa apa ya, perhatian dengan tanda-tanda orang yang menganggap masalahnya itu sebagai ancaman, itu kita bisa mencegah orang buat depression itu. Soalnya kayak itu masih ada tahap satu lagi yang harus dilewatin itu. Jadi sebenarnya kayak
Lazarus sendiri tuh bilang kalau happiness is not destination. But Jadi ya yang kalian miliki, kayak kalian punya segala hal untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalian bisa menggunakan hal-hal di sekitar kalian buat mencari informasi gimana sih cara menyelesaikan masalah ini gitu. Kayak itu nggak harus berwujud manusia loh ya gitu. Lazarus tuh bilang gitu, sebenarnya kayak it's quite comforting theory I think. Oh, iya. Kayak dia mengajarkan untuk redefining kalau masalah itu sebenarnya tantangan, bukan sesuatu yang bisa menyakiti kalian, yang kayak gitu sih. Guys, happiness is not a destination. anjir. Dan Happiness sih. is not a Gitu. destination. That's a good quote. Ya. ya But apa ya? Gue tuh masih itu tuh masih sangat, apakah itu tabu untuk dibicarakan? Sampai gue masih gak ngerti loh kenapa kita we never being thought about. karena solusinya nggak tahu sih, I gue don't know. nggak ngerti sih, cuma gue ngerasanya kalau di in our society at least kayak people still think ya solusinya adalah lo kembali ke Tuhan, men. Kayak Gak bisa gitu No. loh. What about the people Kalau yang gitu berarti- nggak percaya sama Tuhan dong? dan menurut gue gini, ketika they're turn to God and then they still kill themselves, so God kills them, God doesn't hear them, gimana dong? Dan maksud gue gitu loh, kayak orang-orang tuh sini masih kayak at least in our society ya. Berarti seakan-akan kalau lo masih bilang society thinks that depression or things like that is a failure of you to achieve spirituality towards the religion gitu maksud gue ya. Artinya kalau lo ke terapis dan lo mencari itu tuh suatu bentuk hedonisme dong berarti. I don't know. Ya gue gak ngerti. Seakan-akan kayak kebahagiaan yang lo capai itu bukan kebahagiaan yang diinginkan agama, ngerti nggak lo? Sehingga lo depresi. Which is kayak that's more depressing than it sounds gitu. But why is this topic is so depressing? Iya, kan? iya. Iya kan, gue juga aja kayak aduh ini pusing, ayo malah. Kayak nggak tahu sih. Yang penting jangan mikir kalau kita itu sendiri gitu loh. Soalnya kayak ya mungkin dasar orang-orang bilang kalau orang-orang yang bunuh diri itu nggak percaya sama Tuhan, mungkin dasarnya kayak mereka nggak punya pegangan atau apa gitu kan. Padahal kalau pegangan kayak percaya akan sesuatu gitu tuh nggak harus selalu ke Tuhan, kayak ke teman sendiri kayak gitu. Dan nggak tahu sih, Aing yakin kayak kalau orang-orang percaya kalau mereka nggak sendiri tuh nggak bakal berakhir untuk bunuh diri. Soalnya kayak masih kepikiran kayak no, Orang lain. it'll be a burden after I die. Yeah. Iya bener-bener. Ketika lo ngerasa kayak masih ada orang yang akan that will be affected by your Iya. death gitu loh. Jadi kayak ya bener. Tapi emang butuh sih, kayak masih sedikit banget forum-forum buat Forum-forum, membicarakan Soal hal mental seperti health. ini. Betul. Karena gue juga ngerasa pengetahuan gue soal mental health masih so vague itu gitu loh. Kayak gue nggak tahu kayak gimana ciri-cirinya. Dan gue ngerti sometimes people use depression as a way to seek for attention. Ya. Dan gue nggak boleh naif, kayak beberapa orang literally doing it loh, kayak they are having a great time being sad, kayak mereka merasa bahwa being sad ya sesuatu yang bisa mereka bragging gitu loh, yang buat And I mereka think bisa. that's what you talk to me so waktu itu. Ingat gak? Iya. Yang waktu itu gue lagi agak-agak rocky banget gitu loh. Terus Suli tuh ngomong ke gue satu hal yang menurut gue jadi kayak, oh that's a good point. Which is like, jangan sampai you stay in this point in your life because you like to talk about it to other people ya. Jangan sampai gak pernah ngerasa kalau lo gak punya ini tuh untuk jadi bahan omongan supaya lo Iya. connect to people. And I was kind of like, oh that's a good point. Like that snaps me into something like you need to get out of this. Gitu maksud gue. Iya. That's a very good advice though. Thank you so. Ya sama-sama. That's all first apa. Oke. Oke. Nggak tahu, maksud gue gitu loh. Kadang-kadang orang ngerasa kayak ketika mereka itu jadi cara mereka untuk cari perhatian atau apa. Untuk kayak okay, people notice me when I tell them that. Dan gue ngerti, tapi again, depression is something you have to get out of, I think ya. Yeah.
At least not get out of, at least handle it, control it. Nggak control it sih, gue jadi kayak sounds like you cannot have depression. Guys, sebenarnya nggak Enggak. gitu, kayak lo if it's your condition it's okay, tapi I think control it in the sense of when you feel like you cannot take it anymore, talk to someone. Yeah. Like you have to be fully in control of yourself. Kemarin Zaki, sorry, teman gue tuh pernah ngomong satu hal yang gue suka, which is kayak ceritanya adiknya tuh sempat agak-agak depresi dan dia bilang kayak yang gue lihat adalah mereka tuh udah nggak bisa handle diri mereka sendiri, ngerti nggak maksud gue? What they need is to be coached, to be confident in order for them to actually take their own life again, to bukan take their own life ya, pick up their own life and then say that okay, I need to be more in control of my own body and my own self. That's what they need, the confidence, and you have to coach them to have that confidence again gitu maksudnya. I know it's hard because sometimes people who are in that state cannot see anymore, like cannot see the goodness of it anymore. But I think as somebody who is near them and teman baik lo atau mungkin orang terdekat lo ya, what you can do is understand that they are in this first I think it's acknowledge the fact that yes they are depressed. Kalau memang terjadi, this is not a scheme for them to be famous or to have a lot of conversation towards them, but it's genuinely an unpleasant experience for this person. And then I think kalau dan kita juga harus jadi orang yang nggak so tau gitu loh, kayak gue ngasih advice kalau kayak if you need help, bantuin dia untuk nemuin bantuan, solusinya, ngerti nggak maksud gue? Like kita juga bukan expert gitu kan di sini, dan gue yakin juga banyak orang luar sana juga nggak expert soal ini karena again we don't have the conversation Yeah. about this. again. So if you see a friend who needs help, like help them. Yeah. That's as simple as that. Help them to get help, maybe help them to Help them get their listen. confidence. Listen more. Sometimes people in that state doesn't need an advice. They just need to be heard Yeah. and have someone to hurt them, which is very different. Two different things and two different impactful things itu maksud gue. Dah. This is depressing. Iya, dan akhir-akhir ini emang banyak di media juga banyak hal-hal yang triggering gitu kan, kayak gak tahu sih, series. Oh my god, 13 Reasons Why. Yeah. Welcome to your tape. Welcome to your tape, audience. Audience. Iya. Tapi Makanya kayak- mungkin itu kayak orang lain bunuh diri. Yeah. But do you think No, that no. more and more depression now is being triggered by the romanticizing Yeah. of suicide? Like, Probably. I gotta say, I watched 13 Reasons Why from the first to the last episode. It is triggering. Yeah. If you have like legit mental illness, like you're not in a good space right now, it's legit triggering. It's not a funny thing to say, ngerti nggak maksud gue? And it's not a funny thing to watch. I think content creator aja Anjay. needs to be more sensitive towards it. I know that you wanna portray an authentic experience, but lo juga harus melihat sisi lain, just like, is this triggering? Is this romanticizing the actual cause? Yeah. Or are you actually trying to portray the actual cause? Because romanticizing and authentically putting the experience is two different things. And I think certain reasons why it's leaning towards more on romanticizing. Yep. It's so weird. Iya. So what should we do? I think we should. Save police number. Oh yeah. Yeah. Duh, First kemarin gue thing dengar first. cerita temen-temen. Kemarin kan sempat ada WA kayak, oh this is a hotline buat suicide help gitu kan. Yeah. Oh yeah, so Iya talk kan? about that. Temen gue tuh kemarin cerita, dia coba nelpon nomor itu dari nomor apa tuh, gue kalau nggak salah Into the tuh light. dari, iya, and ternyata nggak dijawab dong.
nggak ada yang ngangkat, which is Jadi hotline-nya itu hotline bukan sih, kayak how It's not many hot suicide anymore. person calling you and you just ignore them. The line Like is not that's hot not anymore. fun. That's not cool at all. Yeah. Like you need to be standby because suicide is everywhere. Iya, better ya kalian kasihlah nomor kalian ke orang yang sekiranya kalian anggap Yeah. butuh teman. Like call me if you need me. Like yeah. I get that. Ugh. Itu sih. This is so depressing, cares? guys. I've been saying this for a while now. This is very depressing to Yeah. talk about. But it's necessary to talk about it. Yeah. Necessary. Not just like it's not psychologists who needs to talk about it. Like we, as a person and as a society, needs to talk about it more. Maybe teach it at school. Lo masih ingat gak sih soal waktu itu there's this email going viral about a woman in a company who emailed their coworkers to say, hi, I'm gonna be off for the next week because I need to put myself first and treat just treating my mental health because I need, and then jadi aku kayaknya akan off karena aku pengen kayak aku pengen menjaga mental healthku, jadi I need a time off and time for myself. And then the CEO of the company replies back to the woman, says, thank you for saying that because I want this company to be a safe space for you to actually talk about your mental health, and if you need a time off, if you think you already bothered and you're already not feeling refreshed and you need a time to put back and recharge your mental health, it's okay gitu. Yeah. And yeah, that is a good thing when I think we as a person who knows better needs to start putting your mental health first and the people's mental health first. It's not just you. It's everybody's, because we're living in a world where everything is so easy and fully functioning and very and dengan adanya, gue suka deh kemarin dengan adanya smartphone tuh, kadang-kadang kita tuh dia smartphone tuh bisa membuat kita bisa ngelakuin 3 hal dalam saat yang bersamaan. And because of that, we as a person and we as a worker is expected to give that kind of high utility work ethic gitu maksud gue. When in fact, ya nggak semua bisa kayak gitu. Iya, benar. And it can give you pressure to a lot of people, and orang bisa jadi orang yang nggak kuat sama pressure itu bisa jadi ngelakuin hal yang enggak kan ya. Iya. Yang nggak kita harapkan, Oh, yang tidak kita duga. Soalnya, aku baru inget dulu tuh ada sempet berita viral gitu, ada suami istri di desa yang mereka dengan sadar gimana ya, they're not in depression katanya di berita itu, mereka tuh nggak depresi, mereka mereka bunuh diri gara-gara anaknya udah nggak bisa diomongin lagi. Jadi anaknya tuh kayak yang terlilit banyak hutang, kayak ngebohongin dua orang tuanya ini mulu, dan mereka udah nggak punya banyak duit. Jadi kayak bahkan di suratnya tuh mereka berdua nulis. Jadi kayak intinya gini, kayak, nak, ini bapak sama ibu mau ngadep ke Tuhan, doain ya kita berhasil, yang rukun sama saudara kamu, ini emas dan motor kita tinggalin, terserah kamu apain. Anjir, jadi apa lo? Yang penting rukun sama adiknya, yang kayak gitu. Maksudnya mereka masih percaya Tuhan, coy. Yang kayak gitu, kayak, Oh my god. but again, suicide, it's not good, guys. No, it's not an option. It's not an option. Oh my god. Sedih banget itu. I think that needs to be the Tapi emphasize of this. gue Suicide is an punya, option. tapi gue juga sempat dengar cerita juga. Jadi ada satu bapak-bapak gitu, dia tinggal di rumah, jadi agak terpencil tapi di dekat tebing. Nah, sering banget ada orang mau loncat dari tebing itu. Oh, kata bapak-bapak ini. Nah, iya, dan Oh si ya? bapak-bapak Dimana? ini, aduh gue lupa di mana. Nah, si bapak-bapak ini, tiap ada orang yang udah mulai jalan ke tebing sendiri, terus udah mulai ngelamun, akan dipanggil sama dia, hey,
ngapain, apa kabar, Oh iya. namanya siapa, dari mana, mana, ayo kita ya. ngobrol-ngobrol, masuk dulu lah, kita ngopi dulu, Ngopi. ngeteh dulu, ada Demi apa? namanya, and it saves lives guys, Iyalah. Kayak that's iya all sih. they need gitu. Iya. Sometimes discouragement is needed. Iya. Dan gue pas itu kayak my heart is Iya, warm. bener sih. Ketika ada teman kalian yang ngelamun kelamaan di pinggir jendela, apalagi Oh my God, that's Udah scary. mulai di lantai berapa tinggi, gitu kan, coba mulai diajak ngobrol ajak lagi. ngobrol. Jangan tiba-tiba kayak Iya. puff. We don't know. We know nothing guys. Iya. We know kita nothing. clueless Know banget nothing. ini tentang mental health. We really know nothing, girl. Mhm. Okay. Do you want to Depresi. talk about this? Kayaknya- anymore, So, Kristen? jadi kalau kalian punya informasi lebih, terutama kayak buat teman-teman dari psikologi yang lebih tahu hal ini, kayak Mungkin let's bisa share. let's share, let's discuss it even more. Kayak let's make the conversation mungkin. Yeah, Yeah. let's make the conversation. Yep. That's the shit. Ya, poinnya itu sih guys Ya, sebenarnya. dan buat Yeah. teman-teman yang lagi di titik terbawahnya mungkin merasa lagi down banget. Remember. Do not Kok hesitate to bisa talk to kontak some kami person. langsung, Bisa kontak kami. Bisa kontak kami langsung. Bisa kontak kayak- kami langsung. Tweet me or Yeah. DM me. DM I me. will for sure talk to you. Iya. Oke. Yes, gitu. Oke. So, see you next time. Bye. Terima kasih sudah hadir di mata pelajaran 7 Bimbel. Bimbel akan hadir tiap hari Minggu dengan mata pelajaran yang lebih seru dan insya Allah lebih berfaedah. Mungkin kamu setuju, gak setuju, atau punya kritik dan saran? Bisa follow dan mention kita di Twitter @bimbelpodcast. Sampai jumpa di Bimbel berikutnya.